Ito ay half moon cookies guys na madalas natin nakikita sa bakery. So tara guys, tingnan yung video natin, sundan nyo at makita nyo kung paano ito ginagawa. How? It's bread. Hello guys, gawa tayong half moon cookies. With sugar guys, kalahating kilo. Tapos baking kalumit, isang kutsara na puno tapos kalahati. Tapos maglagay tayo dalawang itlog. Margarine guys, bali 300 grams. Tapos sabay guys, durugin nyo na dito sa yung margarine yung nabuo, durugin nyo na dito sabay sa asukal saka yung itlog. So yun guys, pwede na. Pwede na yan. So ilagay natin to. Third class na kalahating kilo, tapos first class, ay hindi pala cake flour. Kalahating kilo din. Saka nyo guys haluin. Yan guys, pag nahalo nyo na, pwede nyo na ganunin. Yung parang binubuo-buo nyo na. Yan, oo. Pag once na gumawa kayo nito, tapos parang dry, lagyan nyo lang kaunti ng, ibap. Basahin nyo kaunti ng ibap. Yan guys, okay na. Okay na. Malinis naman yung kamay natin guys. Yan, formahan yung ganito guys. Yung iba, buong ganito, inaano na nila, pinaflat na nila. Pero ito, formahan nyo lang ng ganito. Tapos dito guys, nagamit lang tayo ng lata. Yan. Lata lang gagamitin natin pang gawang hapmon. Oh, yan guys. Hapmon na. So ayan guys, bali 18 pieces yung nilagay natin sa isang plancha. So nasa 61 piraso guys.